Okay. Alright, saya akan sharekan saya punya slide dulu. Okay. Sebelum kita start benda ni. Okay, boleh nampak ke saya punya slide? Boleh nampak. Alright. Okay, just sebelum saya nak mulakan, saya nak tengok. Okay, soalan dia ialah, boleh tak korang share dengan saya range umur? Okay, boleh jawab dekat chat. Kalau A 35 hingga 40, A. Kalau B 41 hingga 45, kalau 46 hingga 50, C dan seterusnya, D dan E. Okay. Okay. C, E. Oh, ada yang muda, Cik Rahim. Cik Rahim, Cik Kanegas. Okay, E. Ramai juga yang bawah 35 Okey, boleh teruskan. Siapa lagi yang belum menjawab, boleh jawab. Saya just nak tahu lebih kurang age range. Saya boleh katakan setakat ini yang banyak B dan juga E pun banyak juga. B, C dan E. Okey. Baik, so hari ini kita punya topik. Terima kasih siapa yang dah jawab. So saya assume banyaknya kat sini B, C dan E. Dia dan Cik Muhammad Razif. Cik Nur Hisham. Cik Mr. Yo tadi pun D. Okey. Terima kasih kepada siapa yang ada menjawab, bagi respon kepada soalan ni. Okey, so kalau kita nak tahu hari ni topik kita adalah tentang navigating the mid-career maze, conquering crisis and finding renewed purpose. So today kita punya talk is lebih kurang dui bahasa lah ya. Kita campur-campur rojak tak ada hal tak ada siapa yang semuanya orang Malaysia kan kat sini kan? Betul tak? Alhamdulillah, great. Okey, semuanya orang Malaysia. So, kalau saya campur-campur tu tak ada hal. So, tajuk hari kita hari ni, Navigating the Mid-Career Maze, Conquering Crisis and Finding Renewed Purpose. Kejap. Okay, so saya just nak establish satu common ground antara kita semua kat sini kan. Sebab kita tengok umur tadi banyak yang B, C dan hari ni banyak E. Itu hari tak ada, saya rasa E 2 orang saja. Hari ni banyak E. So, saya nak establish satu common ground antara kita semua kat sini. Ada tak pada satu masa kita memang akan ada nak perubahan dan ada nak renewed purpose? Kalau ada boleh chat ada. Ada tak satu point kita punya hidup ni kita nak change, kita nak renewed purpose? Assalamualaikum Puan. Ya? Boleh interrupt ke? Boleh. Okey, maaf mengganggu. Saya Okey, nak tanya, umur okey. saya ni dah senior, 55 baru-baru ni saya dinasihatkan berhenti sebab keadaan kesihatan saya. Okey. So for the past 5-6 months ni I memang tak kerja, tetapi saya memang ada register. So they have been following me up lah. Tapi adakah saya dah 55 ke atas dan I got my degree with Open University during my kerja dulu. Cuma tak ada rezeki lagi saya nak buat master. Masa saya buat master dengan OUM tu saya jatuh sakit. So sekarang bila I'm recovering myself, kaki saya terutama dan internal body. So lepas 5-6 bulan keadaan sakit saya tu, kalau saya being positive back, ada ke peluang Puan? Sebab dah dekat peringkat dah seniority kan, 55 ke 60 tu takut nanti I've been 35 dari clerical and then last kali executive. So I tak ada peluang lagi chance dengan keadaan saya dah sakit ni. But now I'm menyihatkan balik kaki saya. Walaupun saya sekarang wheelchair and tongkat, tapi I've been physio, I sihatkan dengan take a health product. Tapi I tak tahulah rezeki Allah, tapi itu lagi buat. Itu saja tujuan saya. Maaf saya kebanyakan ni semua orang muda-muda, tapi saya still nak juga rezeki untuk diri saya. Tu saya nak tanya tu ya. Maaf ya. Okey, boleh, tak ada masalah. Okey, Cik Razif, saya nak cakap macam saya nak kata ya ke ada peluang tu, saya tak boleh kata inexact. Tapi apa yang kita akan explore hari ni is mungkin Cik Razif ni boleh open mind untuk kita tengok apa alternatif yang untuk kita kembali mencari rezeki. Isu-isu sakit ni saya nanti akan sharekan juga sebab saya pun ada isu yang sama dulu dan sekarang jugalah. Okey, jadi Cik Razif nanti kalau kita boleh tunggu di hujung sharing tu, kita maybe can go back. Boleh Cik Razif? Okey.
Alright. So saya nak kembali kepada slide ni. Saya kata kita ada satu common ground, ada satu masa kat kita punya hidup ni kita nak change dan ada renewed purpose. Kenapa? Sebab saya rasa ada satu masa ni kita punya identiti terlalu sangat disamakan dengan kita punya kerja. Betul tak? So kalau kita ni dikenali sebagai orang yang kerja arkitek, asyik arkitek sepanjang hidup. Tapi ada satu point of time kita sebenarnya tak nak dikenali sebagai arkitek. Kita nak dikenali sebagai diri kita sendirilah. Okay. So, rasa ada common ground tak untuk kita mulakan perkara ni? Kalau ada, boleh type ada. Sebab selepas ini kita memang nak discusskan pasal semua cabaran-cabaran. Kita nak explore apa tools yang ada. Dan macam mana kita nak reignite balik kita punya career purpose. So kalau ada, boleh type ada dan kita continue ke next slide. So saya nak tengok you all punya ni sebab kita nak hari ni kita nak interaktif sikit sebab kita 2 jam hari ni. Okay, so ada tak common ground kita ni? Sebab saya dulu pun basically pernah lah. Memang sentiasa je lah dia selalu setiap 10 tahun dia rasa nak tukar benda lain. Setiap 5 tahun tiba-tiba nak tukar. So benda ni yang kita nak discuss hari ni. Okay. So hari ni kita akan berkongsi. Saya cakap kita sebab bukan saya seorang je. Okay. Bukan saya seorang yang akan berburak-burak kat sini. And then you all pun kalau ada soalan boleh terus pergi ke chat. Ataupun kalau nanti ada satu part saya kata kalau ada you all nak share, you all boleh buka mic dan share. Tapi hari ni kita nak kongsikan pasal mid-career challenges. Lepas tu kalau nampak 4W1H framework tu. Lepas tu Super Career Development Theory. And then kita pergi ke 8 dimension work-life integration, satisfaction level dengan strategies consideration. Last kali kita akan ada Q&A. Sebab last time masa saya buat, masa tu sejam. Okay. Kalau ada soalan boleh type atau open mic. Yes, tak kisah, boleh. So, masa saya buat masa sejam tu, surprisingly that the last 20 minutes, there are a lot of sharing daripada semua orang. So, lepas itu kita pun boleh tengok rakan-rakan kita yang lain punya isu ataupun dia punya halangan, challenges. So, kita boleh try sama-sama untuk bantu ataupun bagi solusi ataupun kita at least kita tahulah apa isu-isu setiap seorang ni. Okay, so kita akan berkongsi 2 jam pasal 6 perkara ni dan kalau ada hujung kita boleh borak. Okay, so mid-career challenges. Okay, mid-career challenges kita boleh nampak ada beberapa item. Okay, saya just nak share satu-satu. Kalau you all setuju dengan benda ni, you kata setuju. Okay. Hi Miss Joyce, thank you for the thumb up. Alright. So job dissatisfaction. Setuju ke tak? You all, kita semua akan ada job dissatisfaction. Okay, sebab kita rasa kita dah plateau. Dan rasa dah tak puas hati dah macam kerja ni okay just untuk mencukupkan masa. Okay, so kita dah rasa tak puas hati dengan kerja. Kedua apa? Tak nak pergi pula. Sekejap Kedua, siapa punya mic tu? Okay. Kedua, lack of progression. Kita rasa frust sebab we have been doing the same time, repeating repetitively tapi tak ada career progression ataupun limited opportunities untuk advance dalam kita punya kerja. Kalau setuju, kata setuju ataupun thumbs up. Okay. Lepas tu kita ada changing industry landscape. Might worry about becoming obsolete. Ni contoh dia macam sekarang ni kan AI kan, ChatGPT. Semua orang takut. Oh, semua ChatGPT, AI lah apa benda. So, kita takut benda tu. Okay. So, job dissatisfaction, lack of progression, changing industry landscape. Tapi bukan ni je, kita ada lagi. Okay, so ini mid-career challenges yang saya dapati ramai. Even saya dulu pun lah sama. Financial concern. Kita umur dah banyak ni. Kan dah 30-an, kita ada banyak komitmen. So dengan anak lagi lah, retirement planning. So kita ada kerisauan bab financial. In fact, saya boleh kata financial concern ni among the biggest mid-career challenges yang mid-career macam umur-umur macam kita ni lah, 35 ke atas, selalu alami. Setuju ke tak financial concern? Okay, saya just nak tahu
boleh thumbs up ataupun ni, siapa yang dah kahwin dan dah ada anak. Saya just nak tahu. Okay? Siapa yang dah kahwin dan dah ada anak. So can share if you are married, you have children. Okay. So saya assume kebanyakan daripada sini, maybe majority dah kahwin, dah ada anak. So kerisauan financial responsibilities ni memang valid lah, legit. Then identity and purpose. Okay, kita selalunya kadang-kadang dalam satu career kita tu kita dah capai something. Okay, kita dah ada capai significant milestone macam kat sini tulis ni, tapi kita still rasa tak puas. Ataupun kita rasa disconnected. Okay, sebab maybe kita sangat terikat dengan kita punya kerja ataupun kita dah tak boleh nak disengage-kan diri kita. So, Mr. Yo, retirement planning. Yes. Okay. So, identity and purpose. And then, last kali yang kita sebenarnya tak sedar pun sangat ialah fear of change. Kita tahu kita ada cabaran. Kita tahu je ada cara. Tapi kita takut nak berubah. So, kita takut nak leave the familiar environment or starting over. Betul tak? Siapa yang saya nak tanya? Okay. Siapa yang takut start over dan siapa yang takut nak tinggalkan familiar environment? Boleh kata takut. Like takut ke, fear ke? Saya just nak tahu. Campur-campur. Bercampur-campur. Kalau dua-dua, lagi Sebab ni. mungkin maaf saya cakap sebab Ha. dulu saya bekerja di company yang lama tu 28 tahun. So before saya dinasihatkan berhenti dan saya ambil decision apa yang diorang nasihatkan tu, it looks like saya resign, tapi sekarang lepas saya dah recovery, saya terfikir balik nak bekerja, saya dengan keadaan saya sekarang, saya fikir takut juga whether pertama saya dah tua, saya mengaku, tapi di samping yang puan cakap tadi kita ada komitmen. So tak tahu whether kita di-accept, diterima ke. So kita takut, kita dilema dalam keadaan tu puan. Itu yang menjadi kerisauan macam kebimbangan tadi lah. Betul. Just saya nak tanya Cik Razif. Cik Razif sebelum ni industri apa? Saya dalam financial. Financial. Market. Saya start dari bawah dan exact. Okay, tetapi tak ada, bukan saya kena kehampaan, tapi nampak macam tak ada developing, walaupun saya dah sambung belajar, tapi saya tak nampak, mungkin saya tak tahu, mungkin saya ni masih tak dianggap bagus kot. Jadi saya masih tak ada peluang. Jadi itu yang kadang-kadang saya tak ada drive, macam Puan cakap tadi lah, antara elemen yang kita kadang demotivate bila orang kadang-kadang tak nampak, walaupun saya tak ambil loan atau tak ada gunakan duit EPF saya, duit hard earned saya untuk improve diri saya dalam setahun saya buat. Boleh kita nak buat setup. Okay. Kebetulan. Okay. Alright, siapa tadi seorang tu? Okay, so Cik Razif itu je ke? Tak apa, Puan proceed, nanti takut nanti ganggu pula. Saya nak cerita panjang nanti. Okay, tak apa. Alright. So the next punya kan dalam saya punya kita punya sesi hari ni ialah antaranya saya nak perkenalkan, actually bukan nak perkenalkan, saya just benda ni semua kita tahu. So untuk kita ingat benda ni saya selalu sebut as for wife one husband. So apa benda tu? Actually simple, benda ni semua quite common. So who, self reflection, what, goal setting, when, timing dengan transition, lepas tu where, explore opportunities, dengan how, skill development. So ini 4W 1H. So saya nak senangkan kan. So saya kata for wife one husband. Okay, so senang ingat. Alright. Okay, so kita cerita satu-satu pasal setiap W dan satu H tu. Okay, so first kita pergi dekat who. Okay, so who ni is actually bukan, kita lebih tanya kepada diri kita sendiri. Self-reflection. So dalam kita nak menghadapi cabaran tu, kita kena tahu apa kita punya core value dan belief. Apa yang kita percaya, apa yang, adakah kita seorang yang, katalah kita semua, saya percaya semua orang kat sini ada integrity, ada honesty, ada time management semua bagus, dan apa kita believe. So kita kena reflect balik apa benda diri kita sendiri. Lepas tu, what are your key strength and areas of improvement? Ni macam kita buat SWOT analysis tu. Tahu kan SWOT analysis? Strength, weaknesses,
opportunities and threat. Tapi kita buat untuk diri sendiri. Bukan buat untuk company ke apa, tapi untuk diri sendiri. Lepas tu apa kita punya passion dengan interest? Sebab ada one point of time kita nak buat benda yang kita ada passion. Cuma dia akan bergantung pula dengan berapa timbal balik dari segi kewangan tu lah. Okay. And then what aspect of your current career yang bring you fulfillment? Katalah sekarang ni kita tengah bekerja. Okay. Dan kita quite happy bila kita dapat membantu orang. Contoh dia, katalah saya ni sekarang seorang kaunselor. Okay. Bila saya jadi kaunselor, saya dapat membantu orang untuk at least bagi dia happy, bagi dia jelas. So that part of our job is something that we love. So it give us a fulfillment untuk diri kita sendiri. So kita kena ambil tahu tu. So kita self reflect. Kemudian what are your long term aspiration dan goal? Okay. So di hujung ni nanti you all ada jawab kena satu soalan. Okay. Kalau you all jawab soalan ni, saya akan bagi bukanlah bagi hari ni terus. Dalam sehari dua nanti, saya akan emailkan satu career workbook yang dia akan membantu kita untuk jot down benda-benda ni. Selalunya benda ni kita tak pernah tanya pun sangat kat diri sendiri. So that workbook akan membantu that part. Okay, so ni bahagian who. So kita pergi ke W yang kedua, goal setting. So saya rasa ni pun semua orang dah biasa dah tengok. Goal mesti smart, measurable, achievable, relevant, time bound. Ni standard lah. Tapi kalau nampak saya letak ER kat situ. So goal setting dia jadi smarter. Okay. So siapa pernah dengar pasal smart goal setting ni boleh kata pernah. Boleh type pernah. So saya nak tahu you all punya. Sebab saya percaya semua orang pernah dengar ni. Untuk yang kat sini lah untuk hari ni. So kalau pernah, pernah. Okay, ramai yang pernah. Cik Asma, Kanegas pernah. Okay, pernah. So goal setting smart ni standard. Dia dah macam kalau cerita pasal goal setting je, smart goal setting. Okay, so saya ada tambah ER. Apa itu ER dia? Ialah exciting. Kita punya plan, kita punya goal kenalah exciting. Kalau tak exciting macam tak motivated lah nak buat. Betul tak? Dia macam bosan je. So kita punya goal mesti exciting. Okay, so itu E yang saya tambah yang pertama. Kemudian R, record dan reward. Okay, kita kena record apa yang kita nak buat, apa goal yang kita dah capai dan kita reward. Okay, so kan kadang-kadang kalau dulu kan kita rasa kita dapat certain duit, kita nak beli something. Tapi kita tak tunggu terus immediately. So kita tunggu certain masa, okay aku nak capai certain saving ni, kita nak beli rumah. So itu maybe kita punya goal. So reward tu ialah berjaya beli rumah, berjaya beli kereta, berjaya beli macam ni nanti iPhone 15 nak keluar contoh. So kita kena record dan reward kita punya goal. Okay, so jangan lupa exciting dengan reward, record dan reward. Okay, so jadi bila kita kata what ni, goal setting ni ialah dia specific, measurable, achievable, relevant, time bound. Tu yang standard punya. You all boleh buat reading sendiri sebab ni dah sangat common. Dan yang kedua saya tambah smarter, exciting, record dan reward. You all rasa logik tak kalau kita buat goal setting macam ni? Dia kena exciting dan kena reward. Kalau logik, you all boleh type logik. Okay? Sebab kalau tak dia macam kita rasa tak bersemangat nak buat. Kan? So kita kena ada something bila kita buat goal tu, kita rasa seronok nak capai. Kalau tak, semua ni boleh lah specific, measurable, achievable, relevant, time bound. Tapi kalau tak exciting macam motivation tu kurang. Kiranya kalau kita jumpa satu halangan, kita stop je terus. Sebab benda tu kalau kita buat pun tak exciting, tak dapat reward. Okay, so ini bahagian W yang kedua. Tadi who dan sekarang what. Yang ketiga adalah when. Okay, so when ni ialah pasal masa lah. Sebab masa untuk kita ni tak. Lah kalau umur dah banyak, dia kata dah rumah kata pergi, kubur kata mari kan. So timing kita kena ni. Okay. So kita kena tengok age dengan experience. Kita kena tengok macam mana umur dan kita punya experience align dengan kita punya
ke depan hala tuju nanti. Dia tak kisahlah masa ni mungkin ada yang masih belum dapat kerja sejak PKP, tapi kita kena tengok juga timing dengan transition ni, kita kena tengok age ni sesuai tak dengan ni. Kalau saya percaya kalau umur-umur sekarang ni tak ada siapa yang kata dia nak kerja McDonald jaga kaunter. Tapi kalau ada yang minat tu tak kisah, tak salah pun, tapi saya just assume. Okay? Yes, Mr. Yo. Okay, so umur dan pengalaman, maksudnya kita kena tengok macam mana kita punya pengalaman sesuai tak dengan yang kita nak ke depan. Lepas tu, kita kata industri trend. Okay, macam tadi Cik Razif dia di bahagian capital market. Dia kena tengoklah kalau dia nak masuk balik ke capital market, dia kena tengok apakah trend sekarang. Tapi mungkin kalau bukan capital market, maybe somewhere else dalam financial punya bahagian yang rasa sesuai dengan age dan experience. Ya, Cik Razif? Saya capital market industry tapi saya department more on admin dengan HR. Okay, then should be more option lah. Betul tak? Okay, so industri trend, tengok kalau dulu industri kita kat satu industri tapi kita punya skill dan kompetensi sebenarnya dia boleh masuk banyak industri, then should be better. Lepas tu personal circumstances. Okay, saya bagi contoh Cik Razif sebab Cik Razif dia banyak sharing kita. So itu hari dia ada masalah kaki, saya tak ada wheelchair bound, and then itu pun kita kena ambil kira. Kemudian risk tolerance, berapa banyak kita sanggup nak keluar dari kita punya comfort zone. Ingat tak sebelum tu kita ada fear of change kan? So kalau risk tolerance ni kita kena fikir sendiri berapa banyak kita sanggup nak keluar daripada comfort zone. Dan benda-benda ni lah, timing ni lah. Maksudnya kalau kita kata, oh aku ready sekarang, so we just have to make sure find the good opportunity and then terus jalan. Okay, so ini bahagian when, timing and transition. Kalau ada yang tak jelas di bahagian ni, saya buka untuk soalan. Kalau you all nak buka mic pun boleh. Ada tak yang tak jelas? Kalau ada, sebut ada atau type terus. Kalau tak ada, kita boleh continue. Sebab saya tak nak macam tiba-tiba saya bercakap je kan. Tak tahu you all sebenarnya faham ke tak. Sekarang boleh proceed. Okay. Kalau tak ada apa, saya proceed. Untuk next punya ialah where. Okay. Terima kasih Cik Syah. So where. Okay. Where ni yang kadang-kadang sebenarnya kita buntu sikit. Aku nak kerja mana. Okay. So timing tu timing. Tapi where ni. So kita kata bila kita sebut pasal where, it's all about how to explore opportunities. Okay. So dia kata kat sini, pernah tak dengar dia kata if nothing goes right, goes left. So itu maksud lateral move. Contoh dia katalah kita selalunya aim bila kita di satu career path. Contoh dia admin HR, kita akan aim kita dari bawah naik exec, senior exec, manager dan lain-lain. Tapi pernah tak tiba-tiba kalau kita tengok industri HR tu utamanya sekarang, dia punya opportunity banyak. Okay, tiba-tiba kita tahu kita ni ada people person, kita are people person, kita sangat ni, maybe instead of HR, kita just tunggu je peluang HR, we go towards customer service. Sebab tu dia panggil lateral move. Maksudnya, if nothing goes right, goes left or goes another right. Dia lebih kurang macam tu lah. So, lateral. So, tak semestinya you all kena follow career path yang macam ni je, ke atas saja, tapi boleh pergi ke kiri ataupun ke kanan, depends. And then kita kata skill diversification. Katalah kita orang HR, tiba-tiba kita nak pergi ke customer service sebagai contoh ataupun sales. Then we need to have that skill, selling skill. Kita dah ada that communication skill, people skill. It's just that we need to upskill ataupun reskill towards another skill lah. Maksudnya kalau kita nak pergi ke bahagian jualan, kita belajar pasal menjual. So just acquire that skill. Dan yang paling penting juga, you all kena tahu what skill and competency yang you all ada. Baru mudah. Okay. Yang ketiga, pasal entrepreneurship. Ini common. Okay. Meaning kalau aku tak kerja, aku buat business. So entrepreneurship is penting. If you rasa sesuai dengan you punya passion, you punya interest, you tak kisah in terms of fear of change tu kurang,
dan sebagainya, kita boleh consider entrepreneurship. Okay. Cumanya you kena carilah unique business. Dia sekarang ni kita takut semua orang F&B semua. Semua orang jual tudung, semua jual tudung. So find daripada you punya skill, what kind of business kita boleh start. Okay. Terakhir sekali, where tu networking and mentoring. Sebab ini kita cerita pasal explore opportunities kan. Kita nak cari peluang. So network dan mentor. Whatever yang you nak try buat in the future, try to get network and then try to have some mentor untuk guide kita juga. Okay. So ini where yang ke W yang ketiga. W yang terakhir. Next kita pergi ke how. Okay. H. So biasalah kita dah tahu what, where, who, apa benda tu semua. Dan sekarang soalan dia ialah macam mana nak buat. Okay. So macam mana nak buat, basically skill development lah. Ni yang paling senang. Kalau kita dah decide on certain things, we just develop the skill for it and then look for the opportunity yang where tadi sebelum tu. So first kita kena identify skill gap. Katalah kita nak masuk bahagian sales, tadi kan saya bagi contoh HR to sales to customer service. You kena carilah apa skill yang diperlukan dekat that new lateral move tu, kat new career tu. You cari mana yang skill gap you tak ada, you identify and then you buat latihan. And then training and courses. Tak silap saya, even contoh dia, even Pekeso buat yang benda-benda macam ni pun banyak. And then saya boleh sarankan you all pergi ke e-latih HRDF. Sebab kat situ pun banyak courses. Terutama zaman sekarang ni, banyak sangat kursus-kursus percuma diberikan. You all try grab that opportunity. Cuma dia first, kita kena identify sendiri kita punya skill gap. Jangan main ambil je semua. Okay, so that's itu. Sebab ingat, untuk kita masa itu dah kira time is life. So whatever kita decide, make sure they at least effective untuk kita punya ni. Ya, Cik? Since Puan cakap tadi tu, saya nak tanya sikit je. Saya masih ada boleh apply ke kursus yang free tadi Puan cakap, yang Pekeso offer tadi tu, yang Puan baru? Kalau Pekeso nanti kita tanya Cik Aisyah di hujung. Tapi macam contohnya macam webinar ni is part of the free offer lah. Dia pun bagi kan. Tapi macam e-latih tu semua dia memang dia online punya course. Dan dia memang free. You boleh masuk je. So dia tak ada peringkat umur lah. So dia online punya course, kita boleh ni. Kalau yang, Cik Kanagis dah bagi dah elatih.hrdcorp.gov.my. Itu part of it lah. And then sebenarnya saya, kalau you all ada LinkedIn, kat LinkedIn pun ada banyak useful courses dengan certification yang kuat, free dan juga boleh digunakan. Even Google pun, kalau tiba-tiba you rasa nak belajar pasal Google, pasal project management, Google even ada certification for project management free under Google. Lepas tu yang satu ni, even Facebook, tiba-tiba kalau you all nak jadi digital marketer, Facebook dia ada Meta Blueprint punya course. Dia free, dia cuma tak free kalau kita nak ambil certification dengan exam dia je. Tapi the whole course is percuma. Okay, so training and courses, professional development. Professional development tu yang kita banyak kat conference lah, seminar ke apa benda. Banyak kat situ professional development, especially untuk kursus ataupun career yang kita nak masuk. Sama ada benda tu kita dah ada ataupun tak. Okay, and then mentorship and coaching. Tu how lah. Sebab kadang through this kita akan sedikit, kita akan baru nampak luas sikit apakah sebenarnya peluang yang ada. Okay, just kita kena ambil masa, maybe ada modal masa sedikit. Especially modal masa lah untuk kita go through. Tapi yang paling penting first tu, yang identify skill gaps. You all kena tahu what are your current skill and competency, and then whatever industry you nak masuk, whether it's a new industry or current industry, just tengok whichever skill gap yang ada. Okay, saya boleh bagi satu tips kat sini sebelum saya pergi ke satu ni. Okay, next kita punya super career development theory. Tapi sebelum saya pergi kat sini, saya boleh bagi satu tips. Okay. Okay, sekarang ni kan banyak dekat Malaysia kita ada equity crowdfunding. Okay, you all boleh search nanti equity crowdfunding.
banyak website, pitchin.my, ATA Plus, Microlip itu antara platform-platform equity crowdfunding. You all tengok senarai nama syarikat yang dah dapat fund daripada situ. Okay, dekat website tu nanti you cari sendiri. You cari company yang dah dapat fund dari situ, dah dapat crowdfund dari situ, you tengok kebanyakan dari company-company tersebut, diorang memang akan buat hiring sebab dah dapat investment kan. First thing selalunya mana-mana company yang dah dapat investment, diorang akan fokus kepada hiring untuk expandkan business. And diorang memang selalunya perlukan yang agak ada experience. You try to explore that website, you dapatkan nama company, you terus try approach diorang, bagi resume. Ni satu tips saya bagi. Okay, so you cari equity crowdfunding punya platform, Pitchin contoh dia ATA Plus, ATIS, kau you boleh tulis. Mana-mana lah you search ya. Cari company yang recently funded. Recently funded tu maybe 1 tahun, 3 bulan ke bawah lah. Maksudnya 1 hingga 6 bulan lah. And then try terus approach. Because most company who just recently funded, most of the time they are looking for manpower. First thing normally selalu diorang buat hiring. And they really need pitchin.my. Cik Nick. Contoh, itu satu contoh. Tapi you boleh google lah equity crowdfunding platform Malaysia. Ada banyak company. Rasanya dalam at least 5 company. Okay, so you all boleh try kat situ. Okay. So tips lah tu. Lepas ni you boleh try buat. Okay, next kita akan pergi ke Super's Career Development Theory. Pernah dengar tak? Siapa pernah dengar? Boleh type. Pernah tak? Pernah dengar ke tak? Kalau tak pernah, boleh sebut tak? Okay. Cik Asma tak pernah? Tak. Okay. Alright. So, Super's Career Development Theory ni, super ni bukan macam Superman tau. Nama orang yang create teori ni, memang nama dia ialah Donald Super. Okay. Nama dia Donald Super. Donald Super ni sebenarnya seorang psikologis. Dia create development theory ni, dia adjust selama 60 tahun. Dia devotekan diri dia untuk create this theory. Untuk start dengan perfectkan the theory lah. So, dia punya konsep career development theory ni is self-concept. Maksudnya dia nak kita ni kena sedar diri. Okay. Every time kita punya umur meningkat, fasa dah lain, kita akan, bila kita capai fasa tertentu, kita akan berubah. Okay, dia nak kita sedar benda tu. Tu sebab dia panggil self-concept. So, dia kata different life state sama dengan different role. Okay, ni Donald Super punya teori. Okay, dia bukan Superman, tapi nama dia memang Donald Super. So, dalam teori dia, dia create life career rainbow. Yang ni nampak kan gambar ni? Okay, so kalau kita tengok kan kat sini, mana pula saya punya ni? Saya nak ambil saya punya pointer. Okay, kalau nampak kat sini, kita tengok dia bahagikan kehidupan kita dalam career development theory ni kepada 5. Okay, satu bahagian growth, umur 14 dan ke bawah. Exploration 14 ke 25. Establishment 26 ke 45. Maintenance 46 ke 65 dan disengagement 65 onwards. Okay, so dalam life career rainbow ni, dia kata kita ada 8 fungsi kita kat dunia ni. Okay, mula kita jadi budak-budak, lepas tu jadi student. So bahagian-bahagian ni ada time kita pun tak tahu apa kita nak jadi. Ni selalunya zaman-zaman remaja sampai umur 20 lah. Okay, masa tu kita akan macam mak bapak suruh kita belajar, suruh sama belajar, itu kita ikut. Tapi sebenarnya ada setengah orang, contohnya macam saya sini tak adalah minat sangat nak belajar, tapi kita pergi je. Okay, so ni bahagian leisure right. So citizen, masa ni kita dah ada function lah, kita dah ada kerja, kan? Kita dah ada kerja, so kita jadi citizen. Maksudnya maybe kita bayar cukai ke apa benda, kita adalah menyumbang ke arah jadi warga negara. Citizen dengan worker ni dia lebih kurang tempoh masa dia. Kemudian kita punya role ialah menjadi parent, spouse dan last sekali homemaker. Maksudnya maybe kita duduk rumah at last.
Okay, so ini dia bahagikan kita punya hidup. Dia panggil benda ni life career rainbow. Okay, yang saya nak menarik, nak contoh, nak kongsikan kat sini. Okay. Setiap satu career ni kita ada stage dia. Setiap satu 5 ni. Growth exploration kita ada stages dia. Okay. So dia kata stage growth 0 hingga 14, kita development of self-concept, attitude, needs and general world of work. Okay. Selalu masa ni lah kita start sikit je. Bila kita dah nak especially towards dewasa, kita start sikit belajar untuk nak relate dengan orang. Kalau tak awal-awal umur tu kita duk asyik kita, saya. Kita just fikir untuk diri kita. And then masa ni juga kita dah start explore. Contoh dia umur exploration ni, stage 2 ni, umur 15 hingga 24, kita dah start cuba untuk explore apa kita punya limit, apa yang kita suka, dan kita dah start explore apa task yang kita suka nak buat. Ni umur ni lah. Ni umur trying out. Masa ni macam saya cakap, kalau belajar kadang kita ambil course yang mak bapak suruh, bukan yang kita nak. Tapi at that time kita tahulah benda apa yang kita suka. Masa ni lah 15 hingga 24. Okay. Kemudian fasa establishment. Okay. Masa ni kita tengah mencari-cari. Kalau tengok kan umur dia panjang tau. 25 hingga 44 tahun. So belas jugalah. Almost 20 tahun. The main and important critical contents for our today's sharing sessions, right? So there are three. There are three main agendas, main contents to be talked about. So the first. Yes, you can continue, please. Or you might want to type. Tadi Miss Maureen, nama Maureen, tapi okay. Or we can actually share about that later. So I'm just sharing on the establishment stage based on Super's career development theory. Okay. So age 25 to 44, karakter dia ialah entry level skill building and stabilization. That's why they require 25 to 44. So most of the time dia punya ni 19 years lah kita punya every phase of kita punya umur. So karakteristik entry level skill building. Kemudian juga kita pergi ke bahagian maintenance. Okay. Pada masa establishment ni, sebelum saya terlupa, kita akan selalunya buat apa yang kita nak buat. Kita cuba nak dapatkan. Maybe umur 25 tu kita just kerja je. Tapi towards 44 years old, kita basically dah tahu dah quite clear with what we want to do. And then we try to continue doing the same thing. Ataupun kita nak try establish kita punya expertise in that area. Okay, itu masa establishment. Kemudian kita kata maintenance. Okay, karakter dia ialah continual adjustment process to improve. Dia samalah. Once you are known as expertise, kita nak known as kita adalah the mastery in our craft. During this age lah, 45 to 64. So if kita kerja, we try to make it secure. Okay, and then kita try untuk at the same time, kita nak try enjoy apa benda yang kita buat. Okay. The mastery of kita punya skill. Yang tu tadi saya cakap Cik Fitra. Yang mastery tu sometimes before this we are expert in certain things. Okay. Satu katalah kalau saya expert on skill A. What we are looking at establishment dengan maintenance ni, we are looking to become the master of that craft. Kalau kita memang terror bab, contoh dia lah kalau kita lecturer, orang kata kalau dah master tu kita dah pergi professor. Okay. Mr. Yo, I continue to adjust process to improve position. Yes. Basically that's the process lah. Correct, that is the process because once we are there, we have to keep on improving. Okay, kita tak boleh stagnant je. Okay, tu part maintenance. Saya pergi ke seterusnya ialah bahagian decline. Dia macam sedih sikit bila kita nak sebut decline ni. Okay, so dia kata age 65 and plus, stage dia adalah decline. Okay, so dia kata reduce output, prepare for retirement.
Dia masa-masa ni antara benda-benda yang kita akan buat during this declining stage is actually macam bersukan pun kita dah kurang. Tapi mungkin ada orang because diorang ada banyak masa, they will find certain hobby di dalam sukan. Itu lain lah. And then kita akan fokus apa yang penting saja. Kita dah tak kisah dah kadang-kadang. Kereta ke apa dah tak heran. Kita just kata asal cukup, asal aku boleh bergerak, dah should be okay. And then maybe dari segi working hours di masa decline stage ni, 65 ke atas pun dah kurang. Okay, so ini adalah antara Donald Super Career Development Stages. Yang paling penting dalam benda ni ialah bila dia kata self-concept tu, dia nak kita percaya ataupun kita sedar yang setiap kali fasa kita berlainan, kita perlukan benda yang berasingan. Role kita pun dah berubah dan sebenarnya career ni is a lifelong process. Okay, dapat tak? Okay, career is a lifelong process. Kalau kita tengok kat career development stage ni pun, keperluan kita, fasa lain-lain, kita punya keperluan lain, kita punya how we react to things pun lain. Okay, so ini career development stage. Okay, the next ialah salah satu saya nak debunkkan certain benda yang selalu orang cakap. Contoh dia pasal work-life balance. So the next part is actually kita akan share, saya nak bagi tahu work-life balance doesn't exist. Okay, tapi sebelum kita pergi ke next stage, kita boleh open to sharing ataupun soalan. Ada tak yang nak tanya soalan ataupun ada tak yang nak share? Yang tadi bercakap tiba-tiba putus tu pun kalau nak sambung. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Cik Saya Hisham. Hisham dari Okey. saya Hisham dari Jertih lah. Okey. Saya sebenarnya dah menganggur lebih kurang 2 tahun selepas PKP saya kena COVID. Okey. Okey, sebelum ni posisi saya senior manager di satu company swasta distributor UPS, uninterruptible power supply. Okey. Okey. Saya punya kerja sebelum ni semua kepada recruit all new staff lah. Maksudnya saya akan ajar dia orang macam mana nak service UPS, maintenance UPS, installing, dia punya testing and commissioning. Tapi lepas saya kena COVID, saya kena long COVID. Okey. Saya kena long COVID, saya terbaring 3 bulan, nak kencing semua daripada katil. Dan walaupun saya punya bos tak bagi saya berhenti, tapi saya segan. Saya segan sebabnya saya 3 bulan tak kerja tapi dia bayar gaji. Kan. Even though saya sepatutnya masa tu kena online meeting, saya tak buat, saya tak boleh prepare apa-apa. Okey. Kan. And then at the last saya terlalu segan, saya minta berhenti. Sebabnya bos terlampau baik ni, kita pun takkan kita banyak, saya punya kerja banyak meeting dengan MRT, dengan Plus Highway, mostly on MOT punya kerja-kerja lah. And then bila saya berhenti dengan posisi senior manager, after that saya duduk Lembah Kelang. Dan bila saya tak kerja dekat 2 tahun, saya tak ada income. Bila saya tak ada income ni, masa saya umur 50 tu saya dapat keluarkan saya punya EPF akaun 2. Dan saya pindah balik kampung isteri saya di Jertih. Dan bila sampai sini bukan senang nak cari position walaupun engineer. Bila saya pergi interview yang Pekeso buat, kan, bila dia tengok maaf Cik Syam, you are overqualified lah, position engineer, kan, tapi position senior manager pun tak ada, senior manager lah memang langsung tak ada lah, kan. So saya kadang-kadang macam mana aku nak kerja ni sampai terfikir nak bawa Grab
lah nak buat taxi lah. Macam tu. Okey, Cik Hisham sebenarnya macam putus-putus sikit. Sampai sekarang ni saya pun jadi Cik Hisham ni macam putus-putus. So maybe nanti kita sambung lagi ke? Jadi apa orang cakap ni dah start. Memang start terus. Pasal position nak lagi ni kita minta position. Tak bah. Kan? Hello? Baik puan. Baik. Okey. Hello, ya. Okey. Alright, so nanti kita tengok. So contoh kalau tadi kan kita ada cerita pasal apa nama dia tu, pasal values and belief. So saya boleh katakan Cik Hisham antara contoh kalau kita kata on integrity lah. Maksudnya dia tahu dia tak menyumbang at that time walaupun dia sebenarnya pasal isu kesihatan. Tapi dia tetap kata nak berhenti sebab dia rasa dia tidak menyumbang. So itu dia punya integrity level. Lepas tu tadi saya tengok Cik Asma ada share kan yang pasal baru sakit sekejap tu kena terminate Cik Asma. So itu pula jenis-jenis majikan yang begitulah kan. So betul macam Cik Adi cakap dan lain-lain tadi sebelum ni ada siapa tadi pun ada tulis pasal masalah isu umur, isu overqualified. So bila saya share ni saya tak kata saya akan berjaya menyelesaikan masalah. It's just that saya nak tengok you all try untuk see differently or maybe different angle. Maybe you all dah tengok pun sama yang macam saya share. Tapi kita nak sama-sama untuk macam mana kita at least try to explore ada opportunity. Contoh dia yang tadi saya cakap tu lah yang pasal equity crowdfunding. Cari mana-mana company just recently funded. Get to them, approach them because most of the time they need people with experience untuk expand orang punya company. Okay, so itu limitation some of the startup, they can't expand without experience. Yang selalunya diorang nafikan tapi that's what happen lah sebenarnya. Okay, so kita go back to 8 dimensions of work-life integration. Okay, work-life balance tak wujud. Saya rasa ramai sini setuju dan memang rasanya ramai kot. Kalau dengar budak-budak muda kat Twitter kata nak work-life balance menyampah saya dengar. Setuju tak? Okay, so life is not just about dividing your 24 hours into work and no work. Saya cakap macam ni kenapa Okay, sebab kadang saya juga adalah kadang-kadang beri talk kepada universiti yang budak-budak baru career dalam baru tengah nak grad ni, final year ni. Bila saya tanya pasal work-life balance, orang anggap macam hidup ni ada 24 jam, 8 jam tidur, so balance tu adalah untuk work-life. Tapi yang tanpa diorang sedar sebenarnya most of the life you get is actually from work. So itu yang diorang tak perasan. Sebab diorang tak pernah kerja lagi. Diorang dah kerja, diorang tahulah. Okay, saya cakap kalau you all tak ada financial stability, papa you bukan owner Mega Holding, there will never be a work-life balance. Okay, sebab you cannot only get balance if you are stable financially. Masa tu kita boleh memilih. Selagi tak stable kewangan, memang selagi itulah kita tidak boleh ada kelebihan, advantage untuk memilih. So ini saya nak sharekan bahagian work-life integration. Saya just nak perkenalkan, maybe some of you dah biasa dengar ataupun have some idea about this. So 8 dimension of work-life integration ni is actually partly daripada super career development tu. Development theory, dia kata pasal self-concept dengan role, cumanya dia lagi in-depthkan bahagian dimension of life dan ia adalah satu framework yang di-create oleh Dragonfire Corporate Services Sdn Bhd oleh Puan Hani. Okay, so kita kata dekat 8 dimension work-life integration ni, kita tengok daripada pukul 12 lah kita start. Most of the time, okay, Mr. Yo just share pasal spend 2,000 to 3,000 a month. Itu dekat Kuantan. Tadi Miss Yo dekat Kuantan 2,000 to 3,000 untuk 2 orang. Okay, then kita balik ke sini. Kita start pada pukul 12. Sebab most of the time kita punya life is all also about family. Okay, dan bila kita ada family, kita akan tend untuk get a good financially income untuk sustain.
So kita pergi daripada sini, untuk senang ingat, dia 8 perkara, 2F iaitu family dan finance, kemudian 2C, career, community, kemudian 2S, spiritual, spouse, last sekali health dengan personal growth. Okay, so apa yang kita tunjuk dekat sini sebenarnya dia quite simple. Okay, sama macam konsep tadi, setiap fasa umur kita akan fokus kepada benda-benda lain. Okay, so katalah umur kita masa kita 20-an macam tadi lah, kita sibuk nak explore apa benda kita kerja, kita nak ni kan. So maybe at that time kita punya fokus ialah career. Okay, sebab kita nak cari career, kita nak ni career dan finance. Dalam setiap fasa, it is recommended untuk jangan fokus kepada lebih pada 3. Meaning maksimum 3 je. Okay, so katalah sekarang ni maybe ada yang masih belum ada kerja ataupun terpaksa berhenti sebab apa-apa isu kesihatan ataupun pasal PKP. So kita kata sekarang ni saya fokus kepada career, finance, health. So kita akan buat kita punya perancangan based on that. Kalau yang dah kata, okay sekarang dia towards personal growth, di awal career ataupun even sekarang kita nak towards financial stability, kita akan fokus finance, career dan personal growth. Kalau umur lain-lain, mungkin 3 perkara tu lain pula. Okay, macam saya sini contoh dia sekarang is towards health, community dan juga personal growth. For whatever reason saya ada, dan anda juga akan ada sentiasa ada alasan-alasan tertentu based on keperluan diri sendiri. You all can choose 3 maximum untuk yang core katalah. Tapi kalau nak tambah yang keempat, kita kata boleh tambah bahagian spiritual. Okay, so kalau nak core 3 maximum, dan kemudiannya ni. So Mr. Yo pun dia ada share dekat Kuantan, I need to cut my living cost up to 1,500. Kalau tadi 2,000 to 3,000, dia kena limitkan lagi ke 1,500. Okay, so nanti maybe kita boleh share di hujung-hujung. Okay, so untuk 8 dimension work life integration, just ingat ini adalah kita punya focus area, aspect of life yang kita boleh integratekan in whatever we plan. Okay, jelas ke bahagian ni? So kalau ada orang tanya, work-life balance tak wujud. Sebab dia sangat surface. Sebab saya rasa orang kira benda tu je. So actually kita kena integrate whatever kita punya role dan whatever kita punya tujuan dan focus area, dimension dalam hidup towards kita punya plan. So 8 ni is the 8 dimension. Okay, saya rasa ini lebih jelas dan lebih fair. Okay, so dia punya dimension dia, saya cerita tadi, untuk kita bantu individu, maksudnya kalau even saya pun, saya akan gunakan framework ni untuk dapatkan clarity. Yang paling penting, kejelasan untuk saya plan saya punya career ke, life goal ke dan overall purpose dalam hidup. Betul, cari alasan enjoy. Saya boleh setuju, meski saya setujulah, kadang nak cari alasan, oh tak nak buat kerja lebih. So work-life balance. Tapi diorang punya work-life balance yang meaning distorted. Kan? Yes, betul Cik Fitrah. Itu maksud dia. Kita fokus untuk that area, kita tahu dah. Kalau kita punya career dah stable, kita maybe towards personal growth. And then ataupun towards financial sebab kita nak gaji lebih. Bila kita ada that particular planning, clarity tu, barulah kita boleh plan. Oh nak pergi kursus, nak pergi ini, nak pergi itu, nak tambah skill untuk dapatkan. Okay, sebab tu dia kata kita gunakan framework ni untuk assist. Untuk assist kita punya dari segi career planning, life goal dengan overall purpose. Okay, so sebenarnya apa yang kita nak capai ialah kita nak mengharmonikan kehidupan kita, prevent burnout dan maintain kita punya well-being. Dia akan ada masa even dulu-dulu muda-muda pun kita willing untuk kerja lebih sebab kita tahu kita nak capai certain dari segi money, maybe kita nak reward diri kita dengan kereta, benda-benda macam tu kan. Kemudian tujuan kedua kenapa framework ni dibuat ialah untuk provide support untuk career explorer sepanjang kita navigate journey kita dalam hidup. Bukan journey dalam career, journey dalam hidup untuk dapatkan aspirasi. So kita nak holistic.
hidup kita 8 dimensi tu kan. So dia holistic. It's not just work life. Tapi dia more than that. Dia ada finance lah, spouse lah, community dan sebagainya. So apa you punya personal dengan professional dimension, you can actually integrate. Mr. Yo kongsikan betul, age 60 dan di atas. Memang susah. Tadi dia level E kan tadi kat first slide tadi. Okay, so ini tujuan kenapa kita buat dimension, 8 dimension of work-life integration. Tapi macam mana kita nak tahu which part of our life yang kita rasa kita nak improve or kita nak fokus? Kita kena tahu apakah kita punya satisfaction level dalam setiap aspek tu. Okay, so ni ada sedikit kerja. Ni yang saya cakap, you all ada satu kerja, you all kena, satu aktiviti bukan satu kerja. Sorry, satu task, satu aktiviti you all kena buat di mana you all kena assess you punya satisfaction level di semua dimension of life tadi, yang 8 tadi tu kan. Apa you punya level satisfaction. So, macam mana kita kira level of satisfaction? Okay, dia cuma ada 1 sampai 5, tapi yang nombor 3 ni kita tak akan guna. So, cuma guna 1, 2, 4 dan 5 saja. Dia tak ada nombor 3 sebab nombor 3 tu senang sangat. Okay, so saya bagi tahu dia punya level ni. Kalau very unsatisfied, maknanya you kena improve ASAP. As soon as possible, you need to improve that aspect of life. Yang you very unsatisfied. Kalau unsatisfied, you are actually looking for improvement. Okay, maknanya you tahu you tak puas hati, tapi you are looking for improvement and it doesn't have to be immediate. Macam yang unsatisfied, very unsatisfied tu, dia kata need improvement ASAP. Nombor 3 kita tak ada because it will be very easy. Aku tak tahu pilih yang nombor 3 sebab dia tengah-tengah. You tak ada clarity if I letak nombor 3. Kalau saya letak nombor 3, most of people akan pilih tu. So kita tak letak. It's only 1, 2, 4, 5. Kalau nombor 4, satisfied. Kan? Satisfied bermaksud kalau boleh improve, bagus. Kalau tak pun tak apa. Itu level satisfied. Okay, maksudnya kalau ada improvement, lagi bagus lah. Tapi kalau tak ada pun, you okay je. Macam tu. And then level 5 ialah very satisfied. Dia kata, I'm truly okay with this. Kan? Maybe I dah okay dah dengan ni. So, I'm looking for something else. Maksudnya katalah, you are very happy with your career. And then maybe career you dah okay, financially okay. Contoh. And then you kata, I can look for something else. So, you rasa you nak contribute kepada community. Because whatever aspect, life and finance tu, career and finance, you rasa okay, you are very happy with it. So, you are looking for another thing. So, maybe career lah. Maybe community lah. You nak contribute. You nak buat CSR. You nak join kebajikan, volunteerism, benda-benda tu. Okay, so you nak kena buat ni tugasan untuk anda. You all boleh scan kat sini ataupun you boleh type je perkataan tu. Okay, saya akan type kat sini. bit.ly -8DWLI. Nanti you boleh tengok copy paste dekat situ. Okay, so kita bagi masa sebab ni 5 minit dia quite simple punya soalan. Okay, you all buat. So, lepas habis ni, dalam 1-2 hari, kita akan bagi sedikit input dan saya akan bagi career workbook yang saya cakap tadi tu, yang dia akan bantu you untuk tanya dan untuk jawab serta-serta soalan yang selalunya kita tak terfikir. Okay? Kalau dah buat, dah jawab, boleh type dah ataupun done.
Okay, saya tengok baru 2 orang saja buat. Soalan ni quite straightforward. Kita pun ada letak sedikit aturan kat situ. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, right. Results are coming in. Okay, Cik Asma, terima kasih. Dan so simple je kan soalannya. So ada yang tulis 2. Okay. Health ramai yang okay. Okay. So sebenarnya kita ada lagi sejam untuk this session. So saya nak anda banyak share dengan kawan-kawan kat sini nanti lepas ni. Ataupun kalau you all nak kita recap on certain things. Okay, siapa lagi Dan? Cik Aisyah, hari ni in total sekarang participants ada berapa? Ada 65. Okay. So the other day masa saya buat soalan ni, hari tu ada 38 je yang jawab. Lebih kurang 70% lah. So ada yang tak jawab. So yang ni kita harap participant hari ni lebih ni lah. Lebih ramai yang jawab Okay, sudah 30 lebih dah. So kenapa kadang-kadang sebab soalan benda macam ni kan, kita jarang tanya tau kat diri kita. Berapa level satisfaction. Ada tak sesiapa yang sebelum session hari ni pernah jawab soalan ni? Selalunya kita akan tanya bila tiba-tiba kita terfikir kan, macam tengah duduk-duduk senyap kan. So macam ni dia macam kita paksa you all tolong buat. So you all sini boleh tengok satisfaction level you macam mana. Okay. Siapa yang dah boleh dah. Sekarang pukul 11.35. Kita tunggu lagi 2-3 minit. Okay ke? Okay, terima kasih Cik Fitra. Okay, thank you Mr. Reza. Mr. Reza dari mana? Tadi pagi you belum masuk lagi kot. Kita tanya you, siapa you all dari mana? Cik Huzairi, Pakcik location. Okay, kenal ni. Dan, terima kasih Pakcik location. Syashireka Baskara, Seremban. Okay, dan Cik Siti Hajar. So sebenarnya nanti kan antara benda saya akan email you all, saya pada career workbook walaupun dia tulis as career workbook. Tapi saya sendiri personally guna workbook tu daripada tahun 2009 and partly ia adalah sebahagian dari perkara ataupun benda yang tools yang membantu saya untuk actually capai whatever saya plan at that time. Okay. Sampai sekarang lah kiranya saya pakai sebab dia boleh long term, even more than ni. Cik Adi, saya minta kerja kat convenience store pun tak lepas pun. Cik Adi sebelum ni boleh share ke? You nak buka mic ke tak pun boleh. Sementara kita tunggu kawan yang lain yang ni. Sebab sekarang baru 30 lebih yang dah yang dah jawab soalan. Okay. Puan. Okay, Waalaikumsalam. Saya Adi daripada Kota Baru. Okay. Memang kalau nak kirakan saya ni dah bekerja lama. Saya bekerja bahagian aviation, bahagian customer service. Even sampai to the level of group sales manager. Tapi apabila COVID datang, I was laid down by the company.
Jadi memang terkapai-kapai sekejap lah. Tapi saya tak putus harapan lah. Saya cuba buat kerja apa yang saya patut buat. Saya cuba berniaga kecil-kecilan apa semua. Tapi bila datang third wave, yang COVID third wave tu, everything collapse. Okay. So sekarang ni masih lagi mencari kerja. Even sampai to the extent saya minta kerja dekat convenience store pun memang tak dapat. And even I try on any job street macam platform cari kerja recruitment platform pun tak dapat. I try baiki I punya resume, I upah dia orang buat resume untuk I pun masih lagi tak dapat. Mungkin lah bagi saya, mungkin resume saya buat sendiri sebelum ni memang tak cantik ke apa ke. Jadi saya upah orang buat. So still sampai sekarang pun tak ada apa-apa. Even apply dekat mana-mana job platform pun hanya receive not suitable. Receive not suitable. Itu saja. So kadang-kadang tu disheartening jugalah. Kalau lelaki yang puan dekat Kota Baru ni untuk cari kerja memang susah. Susah sangat-sangat. The only way is to berniaga macam puan cakap lah, entrepreneurship. But then I've tried that. Memang I don't have the skill. So yang saya cuma tahu masak je. Itu saja saya punya skill. I tried that. I mean, some people appreciate, but then the problem is sekarang ni it's the knowledge untuk sustain dekat dalam industri tu. Of which kadang-kadang dekat sini macam puan cakap tadi lah. Kalau semua orang meniaga chicken chop, semua meniaga chicken chop. Orang meniaga apam balik, semua meniaga apam balik. So the competition tu sangat sengit dekat sini. Everybody is trying to sustain dia punya livelihood. Memang saya pun faham. So it makes me wonder untuk cari baliklah kerja, untuk dapatkan kerja. But then dengan umur saya sekarang ni, like Joe cakap umur dia 60, saya baru 48. Saya rasa saya masih lagi ada tenaga untuk contribute. Tapi masih macam Cik Siti Hajar cakap lah. Kalau sekarang ni orang nak ambil semua fresh entry because they are easily to be mold. Memang saya faham. Pasal kita dah ada kita orang punya prinsip kita sendiri dalam bekerja. So kita ada kita orang punya certain standard yang certain company kadang-kadang dia orang fikir tak sesuai. Saya cuba ambil 2-3 course online. Tapi still saya masukkan benda tu dalam resume pun still orang tak nak. Jadi saya pun kadang-kadang terfikir juga, adakah aku ni overqualified ke, ataupun age factor ke, ataupun dia orang tak suka muka aku ke, dia tak tahu macam-macam lah. Jadi expectation salary dekat Kota Baru ni saya tak minta banyak sangat. As long as benda tu cover I punya commitment monthly. Rather than you pilih-pilih kerja apa semua, and then at the end of the day memang tak dapat apa-apa lah. That's the main reason why I minta kerja sebagai in a convenience store, because I know if you start from scratch, if you show to your employer yang you boleh buat kerja, I mean untuk naik pangkat tu memang sekejap lah, because they know that you are experienced. Tapi sekarang ni kerja jadi store assistant pun tak dapat, macam mana ni puan? Yalah. Okay. Macam saya cakap awal tadi, saya punya ni kita bukan towards, saya tak kata kita akan menyelesaikan masalah dapat kerja ke tak. Cuma dia of course saya pun share daripada pengalaman, dan saya just nak tahulah untuk semua orang untuk semua yang saya tahu banyak yang kata expected salary you all dah rendahkan, tapi still dia orang kata overqualified. Boleh tak you all share kan dekat chat box? Selalunya umur owner yang company yang you cari tu umur berapa? Saya just nak buat saya adalah teori sendiri di kepala, tapi saya bukan nak share kan, saya cuma just nak tahu. You all perasan tak company yang you all minta tu, adakah dia company baru whereby maybe owner dia muda, so dia rasa you all overqualified because they either cannot pay or diorang takut actually untuk lead orang yang experience. Because sometimes surprisingly, young business owners, diorang rasa macam there will be some gap if orang bawah dia lagi tua. Sebab saya tahu, saya ada kawan yang experience this.
dia minta satu jawatan. Jawatan tu level senior exec. Tapi the head of department tu muda, and then antara soalan yang dia tanya, can you work with young people, younger leader? Actually whereby untuk kawan saya tu dia tak ada masalah. So tapi kalau even the management need to ask that question, dia menunjukkan sebenarnya maybe some business owner yang diorang ataupun leader ataupun manager yang diorang yang tak boleh nak ambil orang lagi tua daripada dia untuk lead. Maaf Ha. Puan, Ha. I think itu semua perception. I don't think the gap is being so high between so pandangan orang, pemikiran dia sebelum benda terjadi. I think dia based on certain cases kot. Tapi bukan semua berpelakon itu, yang bukan semua yang di expect tu kadang-kadang betul. Kadang kita tak tahu. Saya pernah ada pengalaman bos saya lagi muda 15 tahun dari saya. Saya okey. So saya berhenti. So tak ada diri kita pada di situ sebenarnya. Selalu isu tu bukan kat kita, cuma kita tu yang saya nak tanya you all punya experience sepanjang you all minta kerja, aware tak berapa umur? Kadang-kadang kita tak ada apa, because kita memang nak contribute, itu solely kita punya tujuan pun minta kerja untuk kita punya diri lah, financial commitment and what not. Cuma dia saya takut sometimes business owner tu yang dia rasa sedikit intimidated if dia orang punya staff lagi tua. Satu on that sense, dan satu lagi on kewangan punya sense. Dia rasa dia tak mampu bayar. Itu yang saya nak tanya you all punya experience. Macam mana, especially yang tadi ada share pasal kita dah rendahkan expected salary, dia kata still overqualified. Cik Muni dia kata AI puncanya. Lepas tu saya pun sama dengan Cik Adi, saya adalah Datu. Okey, Puan Nolizah. AI puncanya. Okey. Tapi AI baru last year yang start ni. So you all rasa macam ni? Saya just kat sini saya nak tanya, Cik Nasharuddin ada lagi ke? Sebab saya rasa dia ada soalan yang saya tak perasan. Maybe Cik Nasharuddin boleh tolong retype balik soalan tu. Okay. So kita tengok Siti Hajar kata masalah sekarang company banyak ambil orang muda dan benda-benda macam tu lah. Okay. So lepas ni kita akan banyak share sebab saya pun nak pastikan pasal overqualified ni, kami sanggup kerja dari bawah, sanggup gaji rendah tapi HR tak nak bagi. Okay, dia sebenarnya ada satu part kan, saya rasa Pekesos ni pernah buat this particular talk pasal ni pada bulan Julai. Sebab yang buat talk tu ialah saya punya principal. Kita ada buat satu talk berkenaan respectful recruitment. Sebabnya kalau orang-orang yang dah biasa dalam HR fraternity, masalah dia ialah talent selalu ada. Talent tu sebenarnya tak ada isu pun. The problem is how do they recruit the company. Sebab tu saya kalau dalam kita punya sharing hari ni, saya akan fokuskan kepada kita punya values and belief and how kita nak fit in dengan whatever employer punya market sekarang. Sebab bila kita buat talk bukan saja dengan Pekeso ataupun bila kita buat apa-apa perkongsian berkenaan respectful hiring, isu dia adalah selalunya the hiring manager ataupun some company dia dah ada certain standard of people, dia punya tapisan tu kurang fair. Kalau tua, tak nak. Kalau bukan non-Malay, tak nak. Kalau the company is non-Malay. Ataupun company Malay, nak yang Malay saja. Dia macam tu lah. Okay. Jadi kalau tanya saya tips, apa yang saya boleh katakan kat sini ialah kita kena betul-betul tahu kita punya values and belief. And saya boleh kata we need to find that suitable company. Saya tahu dia tak susah. Saya tahu ada antara anda dah lebih 1 tahun, 2 tahun yang tak bekerja. Tapi we have to do that. Jangan putus asa lah. Tapi tips dia is always values and belief. Dan you all memang cari company yang recently funded. Dan saya juga nak korang gunakan function LinkedIn. LinkedIn dia ada career navigator. Boleh cuba juga tu.
try masuk LinkedIn. Kalau first time, dia selalunya akan offer premium free untuk 30 hari. Kalau you all guna premium free tu, ambil yang Career Navigator, Career Explorer. Sebab dia quite, saya kata quite tepat dia punya ni. Okay. So benda macam tu. So saya boleh sharekan yang itu. Tapi setakat ni saya tengok you cari yang recently funded. Even saya kadang-kadang saya buat service B2B, saya actually cari daripada situ. Yang recently funded company, they have budget, ada allocation, especially untuk hiring and untuk structurekan diorang punya kerja. So maybe peluang anda di situ, just kena explore. Okay. So next kita pergi ke kita punya ni. So saya nak cakap terima kasih kepada siapa yang dah buat saya punya satisfaction level tu. I nak you all share kat sini. Sebenarnya you all sendiri pernah tak buat soalan macam ni? Maksudnya you pernah tak fikir the aspect of your life satisfied, puas hati ataupun tidak? You all pernah buat tak sebelum ni? Boleh tak share dengan saya? Pernah? Kalau cakap pernah, pernah. Kalau tak pernah, ni first time, boleh share kan? Tadi saya bertanya, tapi company yang recently funded ni pun adakah trusted? Kalau dia under kalau dia under platform yang legit di Malaysia, contohnya ECF punya platform yang legit yang sudah diluluskan oleh Securities Commission, diorang punya set of due diligence and actually quite trusted. Memang trusted lah. Sebab diorang punya due diligence untuk diorang masuk ke platform tu pun quite robust. Dia punya due diligence system. And then platform tu sendiri kena pastikan ada Securities Commission punya kelulusan baru guna. Sebenarnya saya cakap benda ni sebab over 100 companies dalam banyak platform yang ada difundedkan melalui itu. Okay? So you all boleh cari. Especially saya tahu sebab kami kadang buat consultation untuk company-company baru yang dapat fund ni semua. Isu dia memang they need some experience. Ada company yang bagus, dia buat very good hiring. Ada company yang ni, dia still maintain macam mana hire, itu yang isu. So, this is actually you all punya peluang untuk cuba. Okay? Okay, from Cik Adi, first time. Okay. So, Cik Muni pernah takut masuk tak sampai setahun, kena lay off lagi. Dia bab layoff ni something yang ke depan yang kita tak sure. So, for now, what is your concern? Katalah sekarang ni is on financial. Kalau dapat masuk, just masuk dulu. Okay, so just whatever. Kan kadang kita kata very unsatisfied tu kan. Ada yang jawab satu kat sini. Whichever area yang very unsatisfied, dia kata kita kena settlekan segera. So, kena segera lah. Macam mana yang ke depan, kita plan untuk tidak di layoff. Okay? Alright. Okay, so next di slide yang saya nak sharekan. Okay. Saya rasa kat sini pun kita akan bagi results. Results di slide. Slide ni pun saya bagi. Saya tahu nanti Perkesu pun akan bagi satu kopi juga. Dan a career workbook. Okay, kita akan bagi. So, next adalah dalam banyak-banyak benda yang saya share ni. Okay. Kita boleh consider benda-benda macam ni. Puan, apa sebab yang sebenarnya company tak nak bagi pekerjaan to those age 40 and above? Dia kadang-kadang kan, macam saya cakap tadi, of course, the actual reason kita tak pasti. Satu tu memang sebab finance. Maksudnya diorang punya budget untuk hire tak ni. And then ada certain company ni, diorang memang tak kisah turnover staff tinggi. Dia tak tahu sebenarnya kalau orang yang experience, okay, kalau orang yang experience, sometimes dia punya high impact daripada apa yang you all buat, apa kerja kita buat, is actually better than yang higher. Sebab tu kita kata kadang isu tu bukan kita yang cari kerja ni, tapi sebenarnya kadang isu tu ialah how do they recruit people. And then what is diorang punya budget for that hiring. And then what is diorang punya actual role. Ada setengah tu memang they don't mind dapat low quality punya talent. Sebab
Diorang tak pernah tahu how is high quality punya talent. So saya boleh katakan based on experience dengan banyak talk yang kita sharekan melalui Dragonfire ataupun melalui My Future Jobs, the issue is sometimes the company tak tahu macam mana nak hire talent yang betul. Jangan kata nak hire talent yang betul. Actually diorang pun kurang pasti on actually apa yang diorang nak. Itu saya boleh kata most of the time dia punya reason. Tetapi bila yang saya share ni is actually saya nak kita tengok dari segi angle lain dan saya akan kongsikan a few things yang saya tahu. Contoh dia macam 8 dimension tu kita tahu maybe kalau sekarang ni semua orang, semua company sibuk pun dengan work life balance, dia nak cari staff yang tak nak work life balance. Maybe kita akan gunakan disadvantage knowledge pasal 8 dimension work life integration, masukkan dalam cover letter, masukkan sekali dalam certain part of your interview session. Meaning you understand there's no work life balance. Maksudnya company tu tahu, hiring manager tu tahu yang you bukan work life balance punya mantra. So maybe kita boleh masukkan lah, that is part of kita punya advantage. Okay, tapi balik ke slide ni. Okay, saya kata consider to implement this. Time blocking, walaupun kita kata kita tahu work life dimension integration, work life dimension integration tu, kita tahu work life balance tu tak ada, tapi at the same time untuk kita punya self care activity kita kena ada time blocking. Okay, antara salah satu sebab kenapa orang harus tak hire yang ni, dia takutlah kita ada komitmen dengan keluarga, kita sibuk dengan family. Saya percaya anda semua kat sini bukan yang jenis bukan yang jenis kalau banyak ambil kesempatan because you ada anak. Kata semua kat sini pastinya memang jenis kalau bekerja betul-betul. Okay, tapi at the same time untuk self care, time blocking kena ada. Kemudian okay, ni tadi Cik Khairul ada bagi sharing pasal ni. Okay, betul lah tu, multitasking but salary ceput. Okay, so time blocking, delegate and outsource. Delegate tasks that can be handled by others and consider outsourcing certain responsibility. Ini memang you all rasa macam tak logik sebab kalau ikut, especially kalau yang masih sedang mencari pekerjaan, delegate dan outsource ni macam tak logik lah. Tapi apa yang saya maksudkan kat sini, bila kita dapat bekerja atau kita dapat interview session, you boleh gunakan you punya experience level by offering some sort of teaching, coaching qualities yang you ada. Most of the companies, especially kalau yang owner dia muda-muda ni, apa maksud saya cakap boleh kata umur especially 33 dan ke bawah lah. Okay. Kadang-kadang diorang rasa diorang boleh buat semua benda diorang boleh buat. Teaching, coaching, staff semua diorang nak buat. Tapi at a certain point of time, they do not have that experience. Whereby you have that experience. So bila interview session ataupun dalam cover letter, what you need to actually exposekan lebih sikit ialah your experience in actually leading and teaching. Sebab at some point of time, we need to delegate. So, bila kita delegate, bila you decide untuk delegate, you need to teach how to do the work well. So, ini antara item-item you boleh highlight kan as part of you all punya kelebihan. Sebab yang muda, yang belum ada pengalaman banyak, won't have this experience. You ada, you highlight. Okay, highlight masa cover letter, masa dalam resume, masa interview especially. Okay, so ini aspek delegate dan outsource tu bukannya I suruh you delegate lah sekarang. Ni maksudnya aspek yang kita boleh highlight ke bakal employer. Okay, learn to say no. Okay, ini especially bila kita dah kerja and then kita nak towards self-care tadi, ada time kita perlu say no, kita say no. Okay, cuma dia saya nak tanya kat sini, Cik Aisyah ada ke? Okay, saya tak tahu sini punya demographic
peserta hari ni mostly yang dah ada kerja, looking to navigate benda lain ataupun masih sedang mencari. Okay. Jadi kalau ada part yang tak sesuai kat sini, saya akan adjust lah. Saya macam learn to say no ni mostly bila kita dah bekerja tapi kita rasa sangat burn out macam yang awal-awal tadi. Okay, kita rasa macam tak ada fulfillment untuk kerja. Ini sesuai learn to say no. Okay, dan kemudiannya yang ni utilize teknologi. Tadi ada you all aware kan, maksudnya AI. Kalau AI dah ada, we utilize AI to at least do things faster, tapi jangan guna AI sepenuhnya lah. Contohnya kalau ChatGPT, kalau you all kena buat certain proposal ke, you might utilize ChatGPT to give you some framework. Tapi janganlah gunakan ChatGPT itu as your source, that is your work. Meaning untuk dapatkan draft, untuk dapatkan framework, untuk dapatkan pandangan kasar overview, you may use it. Utilize lah. Okay. Sebab ada time kita try on certain things that you are already happy or satisfied. And then katalah you boleh utilize ChatGPT ataupun apa-apa AI punya function, you boleh ni. Okay. So jangan takut gunakan teknologi. And then sometimes tahu tak, apa ni, sometimes company dia selalu macam untuk bab ni dia kata macam Cik Muni kata company akan sentiasa akan cari cara untuk cut cost. Again, you may utilize teknologi tapi you make it better. Sebab bagi diorang kalau ChatGPT ni boleh buat banyak, diorang akan tend untuk cut employee punya numbers. Dan kerja kita pula nak macam mana kita nak ada ke depan daripada menjadi calon yang teratas dalam mata employer, kita kena highlight kita punya knowledge pasal AI ni pula. So sometimes yang bab saya kata consider to implement ni mostly is you must know what you have, so you have to highlight. Fokus kat situ. Sebab experience memang susah nak dapat because dia akan datang dengan umur. Okay. Memang muda pun akan ada experience tapi kita sekarang bercakap tentang umur-umur macam kita ni, 35 ke atas, 40 ke atas, ada yang dah 50, ada yang dah 60. So kita have that experience, just try to utilize. Okay, boleh tak you all sharekan dekat sini, you all sebelum ni industri mana ataupun adakah sekarang ni tengah bekerja atau sedang mencari kerja? Sebab saya tak dapat info ni sebelum ni. Boleh tak tolong sharekan? Sebab lepas ni, kita nak share, bukan nak share, saya nak you all share dengan kita. So kita tengok apa benda yang actually kawan-kawan kita ataupun maybe kita boleh bagi-bagi input. Miss Joyce Tan, since unemployed 5 years ago. Miss Joyce, you dulu tak kerja sebab apa? You break, ada career break pasal family ke? Or macam mana? Okay. Unemployed sedang mencari kerja yang lain. Saya tahu ada dekat sini pun ada yang entrepreneur juga. Maybe yang entrepreneur saya nampak ada few nama yang saya tahu sekarang ada company ke apa. Maybe bolehlah dah mula cari sebab mungkin ada yang di sini sesuai untuk bekerja di syarikat anda. Unemployed entrepreneur on and off, sedang cari kerja, sedang bekerja. Okey. Bukan bidang. Telco. Okey, umur 55 sakit sebelum nak cari balik. Okey. Cik Razif kena lay off sejak PKP 2023 aviation. Baru-baru ni tak silap saya Cik Adi ada aviation punya expo dekat Subang tu hari. Maybe lepas ni kena ni lah kot lebih networking kalau nak masuk aviation balik lah. Okay. Alright. IT project management. Unemployed since 5 years ago. Okay, power electronic, aviation. Kena lay off. Yang lain-lain sedang bekerja due to COVID. Okay. Miss Joyce, which industry are you from before this? Banking Oh tu Miss Teresa. Okay. Kenapa saya banyak tanya kat sini? Sebab saya pun nak pastikan saya punya input ni quite relevant dengan you all. Okay.
Last job hotel trainer. Okay. So Miss Joyce, you hotel trainer, currently I think one of the option that you can actually try to explore is look for training provider. Okay, kalau you hotel trainer, you look for training provider. And then if you have tanyalah minta job daripada diorang ke, meaning you attach yourself, you create satu profile cantik yang relevant. Ni beside cari kerja lah kan. And then try to attach with any training provider untuk bagi maybe course pasal hospitality, customer service. That are some of the ideas yang you boleh expand beside hotel punya line. So maybe customer service, grooming, benda-benda macam tu. Reconciliation, unemployed sedang mencari kerja, okay. Cik Nuriza dekat Lahad Datu tadi kan? Okay, so siapa-siapa yang dekat sini, siapa yang dah jawab soalan tadi, okay, saya ada some resources, maybe contohnya macam Cik Nurliza kan, dia on administration, benda macam tu. Dia ada satu resources untuk yang remote working, yang saya pun ada dah share dengan a few kawan yang nak buat kerja remote, which is actually quite okay. Meaning kalau saya put that into recommendation dekat email nanti, meaning saya at least dah test out. So boleh dipakai. Okay. Can also call center. Okay. Given chance. Okay. Saya pun certified trainer. Cik Adi pun certified trainer. Boleh kena utilize benda-benda ni. So siapa yang ada coaching punya capability, you boleh highlight this. Jangan lupa masukkan dalam resume kalau you all trainer. Mr. Yo, last job barista. Barista, okay. Cik Salahuddin, industri apa? Saya akan banyak nak tanya sebab saya just nak make sure if ada yang saya terfikir, saya akan terus cakap. Ada tak yang entrepreneur kat sini yang ada isu dari segi kerjaya, tak kisahlah umur berapa, tapi sekarang jadi entrepreneur and stick to become entrepreneur. Stick to business. Okay, Puan Nuraidah, small business apa? Okay, siapa yang buat business? Dalam ni ada seorang nama dia yang dia tulis Pakcik Location tu. If you have business, boleh contact dia untuk Pakcik Location sebab basically itu Google business punya ni lah. Make sure you punya business tu ada online presence. Okay. Saya dalam bidang maintenance job M&E. Yang nama Encik Huzairi tu ke Puan? Ya betul. Tapi how to contact him? Don't think dia ada contact number kot. Ni Cik Huzairi ni nanti you all chat lah dia personally, tanya. Saya harap My Future Jobs tak marah tiba-tiba kita terus buat referral kat sini. Di mana yang senang kita jalan terus. Saya nak tanya Puan Mas pendapat tentang kerja virtual assistant or remote work yang semakin famous sekarang. Ini antara yang saya ada satu platform yang saya pernah cuba dan saya tahu ada orang pakai yang saya kenal, which is actually quite okay. Saya memang terlupa langsung nama dia hari sekarang ni. Tapi nanti masa kat email, kalau Cik ke Encik ke Cik Ruhi, Puan Ruhi. Kalau Puan Ruhi ada jawab soalan tadi, saya ada email address, so saya akan hantar. Sebab siapa yang ada email address tu, saya akan hantar email lah. Okay. So ada yang boleh pakai virtual assistant atau remote work. Cumanya saya nak tahu Cik Ruhi sebelum ni pengalaman as apa Supply. Okay. Alright. Insurance agent. Okay, applied many hotel as L&D but HR said low budget and too old. Okay, Miss Joyce, jangan sedih. You try straight direct with training punya ni. Okay? Training provider. Especially sebenarnya company kalau untuk hospitality mostly they have the budget from HRD Corp. Maybe currently you belum ada HRD Corp punya trainer punya cert. It's okay, but just make some contact with the training providers. So where are you based at, Miss Joyce? You based kat mana? Tu Cik Huzairi dah bagi terus. So Cik Ruhi, pasal virtual assistant, yes, dia memang ada opportunity. It's just that
certain part especially on time management, task management, project management, itu antara skill-skill yang perlu. Then you are already certified HRDC. You just have to attach yourself with training providers lah. Okay. Alright, sebelum saya habiskan saya punya ni, sebenarnya saya pergi sharing yang setakat ni sebab yang lain tu saya selalunya memang suka untuk dengar you all punya pengalaman dan juga kadang maybe ada kawan-kawan di sini pun boleh membantu. Okay, saya nak tanya which part of my presentation yang you rasa you nak tanya, you boleh tanya sekarang, or if you want to share, you may unmute your mic, buka video dan sebagainya untuk kita borak-borak. Okay, yang lain okay ke? Semua part yang saya cakap tadi? Okay, kalau ada nak saya ulang any of the part, you boleh beritahu. Okay. Okay, Miss Joyce, boleh? Saya setuju bab pencen bukan pilihan. Ya, betul. Okay. Is there anyone here yang you all basically dah pencen cuma rasa bosan, so you are looking into back in career punya life? Ada tak siapa-siapa? Kalau ada, boleh tak? Macam kes saya ni 55 sebenarnya belum lagi patut pencen, tapi macam puan tadi saya sakit kan, so HR kata advice I, so macam saya cakap tadi, okay lah, I agree for kerap tak datang and sakit masuk hospital, so for time being now, macam saya cakap tadi, kita nak recuperating myself, so I tengah nak hidup kan, so I still hoping, I rasa lepas dah 5-6 months along the corner, kita still nak survive to earn a living. Itu yang menjadi kerisauan. Sekiranya ada cara kerja mungkin online ke atau apa, I don't know, yang tak perlu kita move, better, but kita nak dapat aspek kerja yang macam tu puan. Itu bila I bersyukur yang okay, so from time to time ada buat khusus ni kita boleh luahkan atau mungkin kita sharing masalah ni lah yang saya rasa jika dapat diselesaikan lah. So I don't know, because yang tadi tu shortcoming tu macam majikan memilih, overqualified, gaji and so on. I rasa itu mesti ada aspek-aspek macam puan cakap, kalau kita bagus dekat sini kita mungkin boleh ditempatkan divert dekat kiri atau kanan, tak semesti satu saja. So banyak aspek. Macam saya kalau di pilihan pun I can go for call center. I think I can go for it. So tak ada problem. Mungkin kaki saya ke bawah yang tak okey, tapi I think saya boleh bercakap lagi. Saya rasa. Tapi mungkin peluang-peluang tu tak nampak whether is there, ada tak dalam future. Itu menjadi ketakutan pada kita. Itu yang saya my concern tu lah. Ada ke rezeki saya ni? So saya risau yang ke depan tu sebab benda yang saya tak nampak. Itu yang saya worries. Itu je. Okay, faham. So yang lain ada any sharing? Sebab okay. Ya, Cik Swaluddin. Ya. Okay, minta maaf lah. Saya nak share sikit pengalaman saya. Saya dalam MN ini sudah hampir 30 tahun. Hampir ke 30 tahun. Jadi saya dalam MN ini 2019 saya pernah kehilangan kerja. Tapi saya mencari kerja banyak tempat work-in dan sebagainya. Termasuk Carnival Kejaya daripada PKSO pun saya sudah pergi. Kemudian dia reject saya punya. Reject 100%. Reject 200%. Reject, saya tak tahu kenapa. Bila saya personally ada case, ada satu hotel tu, saya pergi work-in dekat sana, open interview. Dia kata saya dah terlebih experience. Dah over experience. Bila dah over experience, okay, you just take bagi saya lah. Tapi dia kata dah terlebih. Tapi tak apalah, saya turunkan pangkat dan sebagainya. Dia tak kisah. Daripada saya punya senior manager, maintenance exec, lepas tu pernah jadi manager. Lepas tu saya turunkan jadi supervisor pun tak apa. Apa rate you boleh bagi, saya boleh ambil. Pun dia boleh ambil saya. Satu bab lagi, saya pergi ke satu syarikat yang ternama kat Malaysia, dekat Genting. Okay. Saya work in masa tu. Tapi work in pun saya pun pergi, saya ambil just tak apa, janji ada kerja. Tapi dia terus stop saya punya interview, dia kata you tak boleh, you tak layak. Dengan qualified dengan yang you ada, dengan kelayakan yang you ada, dengan pengalaman. Jadi saya ada just degree je, bukan besar mana pun. Cuma sekarang ni bila saya
Saya tak memilih, tetapi dia memilih untuk saya punya bahagian. Jadi saya pun tak tahu. Sampaikan sekarang ni, kali kedua saya dibentikan daripada syarikat yang lain. Sehingga sekarang pun saya rasa jawapan yang sama. Dulu umur saya dalam 46 tahun. Sekarang saya dah 49 tahun. Saya rasa 49 tahun ni orang lagi 46 pun orang tak nak ambil, takkan 49 nak ambil saya. Saya dengan pengalaman saya, dengan talent saya yang besar, jadi dia takut saya nak ambil saya atas dasar apa saya pun tak pasti. Saya dah penat dah hampir interview saya pun dah hampir lebih daripada 200 company dan hampir saya mohon lebih daripada 200 company dan saya interview dah lebih daripada 30 company dan jawapannya semua sama. Jadi saya rasa adakah yang sesuai untuk saya dengan qualified saya dengan sebagainya. Saya nak tanya, every time you all minta kerja, you all specific to that company tak? Ataupun you punya cover letter, resume, generic? Saya memang spesifik, memang company tu memang saya, just experience saya dalam M&A. Dia cakap saya dah terlebih, SAJ pun saya mohon, SAJ pun dah terlebih, dia kata over qualified, pun sama jawapan yang sama. Okay, faham. Okay, so saya punya soalan tadi adalah bila kita minta kerja, katalah 10 company, adakah 10 cover letter, 10 resume tu sama ataupun berbeza mengikut company? Contoh dia, kalau saya tahu company tu, katalah company A, and then saya tahu dia orang punya, saya akan buat research untuk company tu. Even to the point, saya akan check SSM dia untuk saya tahu berapa revenue dia setahun. Okay, dan saya akan check juga dia punya, contoh dia management team. Kalau dia muda, diorang punya management banyak muda-muda, dan saya tahu saya lagi tua pada diorang, saya akan cater ataupun craft saya punya resume tu towards, macam ni lah tadi saya bagi contoh. Saya akan towards coaching, partly on that benda. Ya. Benda-benda macam tu lah. So saya akan craft to that company punya needs. Saya akan betul-betul research. Meaning kalau saya apply 10 company, saya akan came up with different, at least 10 cover letters, different. Okay. Dan resume saya pun mungkin saya akan adjust. Saya akan tengok. Kalau company tu baru, saya takkan benda-benda macam tu lah. Maksud saya takkan letakkan something yang bagi diorang akan jadi overqualified. Just enough with diorang punya level yang saya tahu daripada saya punya research. Okay, so macam Miss Josh cakap, yes, cover letter suit to the particular job, to the particular company. Sebab sama juga macam orang yang muda, budak-budak yang baru habis grad, saya akan nasihat yang sama. The problem is, we sometimes kita hantar application, the generic. Kalau company 1 A sampai D, cover letter kita 1. Dia bukan ada cover letter A, B, C, D. So sama juga untuk kita, especially untuk kita yang dah ada experience, we really need to craft so that they know if they reject us, diorang akan lot besar diorang punya rugi. Okay, so kita kena try macam tu lah. Meaning kalau you all belum buat, you all boleh try buat. Meaning you all try betul-betul search on that company. Okay, puan check di mana website company ke up to date detail. Kalau untuk revenue, saya akan check dengan ESSM ataupun My Data SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Especially kalau diorang Sdn Bhd, diorang ada obligation untuk hantar audited financial statement. Okay, dan kemudiannya saya akan beli lah, basically kita kena beli that statement. Saya akan check. Okay, kalau even saya tengok company tu dia buat opening, walaupun iklan dia hebat mana pun, kalau saya check dekat SSM, dia punya audited financial statement, maybe 6 tahun lepas last dia buat audited, maybe saya tak akan apply pun, sebab saya tak tahu diorang punya stability. So itu akan ikut values and belief saya lah. Tapi kalau saya memang saya punya financial satisfaction level tu 1, meaning saya kena segera betulkan ASAP, saya mungkin akan apply. Tapi saya akan apply based on that lah. So kalau company yang kita tahu documentation financial dia tak berapa kukuh, okay, sebab dia tak buat apa documentation, so saya tahu saya takkanlah cerita saya beria sangat saya punya pengalaman. Saya just cakap saya akan adjust lah. Maksud saya nak cakap ni, saya akan adjust, saya akan craft based on that company. Benda-benda macam tu lah.
So Cik Fitra, memang kita boleh cari kat MyData SSM, jangan risau sebab itu sebenarnya public data yang kita boleh dapatkan. Okay, so contoh dia Miss Joyce, kalau you pergi ke Google, you cari ESSM MyData, you beli, you key in dia punya nama company tu, contoh dia ABC Sinar Berhad, you boleh beli, tak payah beli banyak-banyak, beli yang company profile je. Dekat company profile, you boleh tengok audited financial statement dia yang last bila dia hantar. Okay, kalau dia hantar pun benda yang 2, 3, 4 tahun lepas, you akan ada isu, you know, company tu bukan stable dari segi governance. So, kalau you nak apply, you apply. Tapi you tahulah macam mana company tu. Okay, kalau company yang betul, dia punya hiring pun selalunya at least better quality from company yang kurang ada good governance. Okay, so sama, how we craft, how we portray ourselves. Sebab you kena ingat, kita takkan dapat benda yang kita nak. Kita akan dapat benda yang kita negotiate. So, resume, cover letter is part of our negotiation. Kita belum jumpa diorang lagi. Kalau kita jumpa, then we can negotiate lah. Tapi, the first gate to your experience is normally sama ada by network, by referral, by resume and cover letter. And cover letter, saya selalu sebut, minta kerja, tolong bagi cover letter berasingan. Kalau you tahu nama hiring manager tu, letak dia Miss Alina. Jangan letak dia hiring manager. So kita nampak sangat generic. So itu antara tips yang saya boleh berikan lah. Tapi untuk immediate you all habis program ni kan, you teruslah cari yang equity crowdfunding ke ataupun mana-mana company yang you baca funded. You cari cepat diorang punya bahagian career, selalunya akan ada hiring. Sebab most of the time, funding is always for hire. Diorang akan nak hire orang yang selalunya diorang nak hire yang berpengalaman dan nak hire banyak. So, try to put yourself in front of them. Okay? Dia selalunya orang tak nampak kita. That's why lah. Benda-benda macam tu. Okay? So, ada soalan lagi? Puan. Ya? Saya Syam tadi. Saya tengok sekarang ni job career dia tak banyak pada senior hiring lah Puan. Senior hire ni mungkin dalam 2 tahun ni maybe saya jumpa 2 kali je. So saya pernah attend jugalah. Tapi memang walaupun di senior hiring, bila saya pergi interview dia kata qualified pula. Kan? Lepas tu sekarang ni pula saya tengok yang pakai show punya mid career ke apa semua. Saya tengok jawatan tu dah setahun. Saya bagi satu contoh. Pasarana. Saya baru je tengok ni. Tadi, Pasarana. Dia punya bus captain punya position tu, saya ingat dah setahun dah. Sampai sekarang ada je. Berapa banyak bus captain, bus driver dia orang nak pakai. Kan? Saya tengok macam kadang-kadang orang rumah saya kata sebenarnya perlu wujud ke jawatan ni. Sampai dia kata biar saya telefon pakai show nak tanya betul-betul is that this position adil ke tidak, benda yang sama je kan. YTL punya position engineer benda tu juga saya pun pernah minta juga. Lepas tu sorry lah, nanti you kena join dengan junior-junior nanti saya rasa tak sesuai, you are very overqualified. Itu jawapan dia. Kadang-kadang kita sebenarnya cakap dengan dia, saya tak bekerja, tak kisahlah, memang saya sebenarnya dah try the best. Saya dah edit saya punya resume tu, saya daripada senior manager punya level saya tulis tu senior engineer saja. Kan? Tapi sama juga kan, bila kita bagi kita punya resume DM certification, saya ada satu sijil is certified energy manager. So dia kata this one tak boleh lah, this one overqualified, nanti you kena join dengan junior, you tak boleh cooperate dengan dia orang semua. So saya betul-betul cakap dengan dia, saya tak kisah macam mana pun saya nak bekerja je. YTL Cement tu, YTL Cement. Company besar tu. Kan? Pun dia tengok muka saya dah beruban-beruban, dah umur 52 agaknya. Yang interview saya muda lagi, maybe almost belum 40 lagi kan. Terus dia cakap dia tak boleh nak ni. Tapi saya just try forward to management level lah, just try forward. Saya tak tahu forward ke tidak lah.
kan. Tapi yang saya tengok position tu kan, yang pekeso punya apa ni career pair ni sama je. Yang saya pelik tu sebenarnya jawatan tu ada ke? Bas captain on Pesarana punya tu kan, dekat setahun dah saya tengok bas captain tu. Kan berapa banyak bas ni apa Pesarana, sebabnya saya involve dengan job MRT kan, mostly pada MOT punya job lah. Kan. Alright. Sebenarnya ada ke jawatan tu? Tu tadi ada maybe tak fokus kepada puan untuk jawab lah, tapi orang pekeso dengar saya cakap ni. Kan. Saya dukung. Itu orang pekeso tu tadi nak jawab dah. Saya kata jawab boleh ya? Okay. Boleh silakan. Jawatan yang prasarana tu sebab memang saya bukan PIC dia, tapi saya tolong jawabkan lah. Okey, untuk jawatan prasarana tu memang dia nak pakai banyak dan memang masa sebab saya pun join juga masa saya buat klinik resume, saya conduct untuk semakan resume, dan masa tu kita buat dekat pedi air panas, jawatan prasarana untuk captain bas dan sebagainya tu lah. Memang betul, memang jawatan tersebut memang all the year tahun ni, dan kami pun tanya juga berapa banyak yang dia nak pakai sebenarnya, dan dia kata memang dia nak pakai banyak sebab jawatan captain bas ni selalu ramai orang yang masuk dan keluar macam tu. Tapi jawatan dia senang untuk di hire sebenarnya, tapi itu pun depends kepada interviewer dan juga majikan jugalah, sebab macam kami di bawah kami di Pekeso ni, kami tidak ada kuasa untuk memaksa majikan untuk menerima pekerja tersebut. Apa yang kami mampu buat adalah benda-benda macam ni lah. Maksudnya kita bagi kebolehpasaran, kita cuba train candidates untuk menjadi lebih better, dan kita ada advice kepada majikan macam cubalah bagi peluang dan cuba bagi peluang soal. Tapi sebab kami tak ada apa-apa akta untuk ataupun ada apa-apa obligations yang kita boleh buat paksa kepada majikan tu untuk kata kena ambil juga pekerja yang candidate yang datang untuk interview ni. So macam tu lah tuan. Saya minta maaf lah pengalaman yang tuan terima selama ni. Tapi itulah yang terjadi. Maksudnya memang jawatan kapten bas, jawatan pos Malaysia macam constable polis bantuan pun ada keluar. Saya tahu sebab saya pun ada buat bahan juga untuk poster-poster tersebut. Memang hampir setiap bulan dia nak cari yang baru sebab akan ada kemasukan. Begitulah. Baik. Terima kasih menjawab. Okey. Alright, terima kasih. So at least kita dengar kan daripada Pekeso. Sebab saya pun kadang tengok juga My Future Jobs. Ada jugalah rasa wujud ke, sebab kadang ada setengah kerja yang kita duk tengok je kan. Benda macam tu lah. So macam saya rasa kesimpulan untuk saya punya sharing hari ni ialah sebenarnya yang paling penting ialah ada benda kita tak boleh control. Contoh dia how company hires. And then macam mana diorang apa jenis orang yang nak. Tapi apa benda yang kita boleh tukar sendiri on our side. Untuk diri kita sendiri, kalau boleh kita tukar. Contoh dia macam saya pernah lontarkan idea ni dan saya tahu ada setengah yang kenalan saya dia buat. Dia no longer look for job tapi dia positionkan diri dia sekarang sebab dia dah 50 lebih. Dia positionkan diri dia masa dia nak mencari job tu bukan as job seeker tetapi as part of consultant ataupun advisor. So dia quite fokus dengan bagaimana dia positionkan diri dia as advisor, terutama kan macam yang dah lama bekerja, dah 47 ke atas contoh dia. You boleh positionkan diri you, brandingkan diri you as consultant advisor. You in fact can share your profile dekat company management consultant yang banyak, even dekat COSEC, company secretary. Company secretary adalah salah satu sources of companies yang orang jarang utilize. Okay, so you boleh positionkan diri you as consultant, M&E consultant, sales consultant, specific punya ni. Sebab kadang-kadang contoh dia lah, kalau company secretary, diorang ada banyak list of company yang dalam diorang punya ni lah, maksudnya diorang jaga. Akan ada satu peluang, tak kisahlah mana-mana company secretary ataupun management consultant yang akan perlukan kepakaran. Just bring yourself, personal brandingkan diri,
Kalau kita jadi job seeker belum ada rezeki, might be yang ini ada rezeki. So kita kena tukar sikit. Macam saya cakap, the purpose of saya punya sharing is towards cari angle-angle lain yang kita boleh explore. It's all about exploring opportunities. Sometimes kita tak ingat, kita tak tahu. Mana yang saya tahu, saya sharekan kat sini. So, itulah tujuan kita hari ini. Okay, jadi daripada saya, setakat 2 jam ni, saya harap apa yang saya sharekan ni ada yang bermanfaat. Kalau you all nak connect dengan saya, you all boleh cari saya kat LinkedIn. Nama saya Masinda Iti ataupun you boleh scan. Saya mostly bercakap tentang future of work, productivity, career choices, leading with purpose dan juga business optimization. So, jadi saya harap saya punya sharing hari ni, mana yang bermanfaat, you boleh try ikut. Mana tips yang saya bagi tu, kalau you dapat buat terus, boleh try buat. Jadi kiranya apa yang baik tu adalah daripada Allah dan apa yang buruk tu daripada diri saya sendiri. So, ini sekian saja saya punya sharing hari ni. Maybe ada daripada Pekeso nak bantu saya tutup majlis ni ke? Okey, terima kasih banyak Puan Mas Linda di atas sharing sebentar tadi. Untuk apa ni, kita punya apa nama dia? Untuk tuan-tuan dan puan-puan semua, saya minta maaf dengan mungkin pengalaman yang tak best yang tuan-tuan alami. Tapi itulah, kami pun dari pihak Pekeso bukan sekadar buat apa ni, kata sharing untuk kandidat-kandidat, kita juga buat apa ni, awareness dekat majikan juga untuk ambil pekerja-pekerja ataupun kandidat daripada middle age. Tapi itulah seperti apa yang saya punya team cakap tadi, kami tak boleh paksa untuk employer untuk ambil. So mungkin waktu interview mungkin tuan-puan boleh macam kira macam kata kita present diri kita dengan baik lah. Mungkin kita boleh, kalaupun majikan tu kata overqualified ke apa ke, mungkin kita boleh tanya balik pada majikan tu apa yang boleh diperbaiki. Mungkin daripada situ kita boleh perbaiki diri kita lah. Okay, so itu saja daripada saya. Terima kasih Puan Mas Linda. Terima kasih juga pada semua tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada pagi ini. Mungkin insyaAllah kita jumpa lagi di webinar akan datang. Terima kasih banyak.